अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हमजा अबीर का पीछा छोड़ नहीं रहा होता। जहां उसे अबीर अकेले में दिखती है वो वहां फ़ौरन चला जाता है और गलत फहमियाँ और बदगुमानियाँ उसके दिल में डालने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। वो फिर उसे एक ही बात कहता है कि तुम एक शराब के पीछे भाग रही हो। हन्नान बिल्कुल भी तुम्हारे लिए नहीं बना और ना ही वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल है। वो यही सब कुछ कह रहा होता है। अबीर को के ऊपर खड़ा हन्नान सब कुछ देख भी रहा होता है और सुन भी रहा होता है। उसे पता चलना शुरू हो जाता है कि अबीर के दिल में इतनी बदगुमानियाँ कौन डाल रहा है। वो अबीर को लेकर बाहर चला जाता है एक बहुत ही अच्छी जगह पर, जहाँ पे वो अबीर को कहता है, हाँ मैं क्या चाहता हूँ आप मेरे दिल से अगर पूछ लें तो आप कभी भी मेरे बारे में बदगुमान ना हो। जबकि अबीर अब साफ साफ सबसे कह रही होती है, दादी से भी कह चुकी होती है कि हन्नान अगर सारा के साथ शादी करने में इंटरेस्टेड और खुश है तो मैं बिल्कुल उसके रास्ते से हट जाऊंगी। लेकिन उस वक्त अबीर बिल्कुल खामोश हो जाती है कि अबीर को थोड़ी बहुत ही बात समझ में आ जाएगी हन्नान की कि आखिर भी सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है हमजा उन दोनों के बीच में। हमजा सिर्फ ये चाहता है कि तलाक ले ले हन्नान से और मैं शादी करूँ से, क्योंकि उसके बाद कोई भी इसको इस घर में रहने नहीं देगा जब तक कि उसकी शादी हमजा से नहीं हो जाएगी। वही सब कुछ सोच के बैठा हुआ होता है, क्योंकि वह बहुत बड़ी चाल चल रहा होता है। क्या हन्नान और अबीर को मालूम हो जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ हमजा का किया करता है, क्योंकि हमजा अपनी माँ को आकर एक ही बात कहता है कि आपको बहुत जल्द खबर मिल जाएगी कि हन्नान और अबीर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और फिर वो इस घर में रहने के लिए जवाब ढूंढेगी तो मैं शादी करूँगा उससे और ये एक एहसान होगा मेरा अबीर पर, क्योंकि वो अबीर को सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाना चाह रहा होता है। क्योंकि जब उसने उससे शादी से इनकार किया होता है तो उसे हन्नान ने सहारा दिया होता है। हमजा फिर जाता है अपने सुसर के पास पैसे की डिमांड करने के लिए, तो वहाँ पर अमल भी आ जाती है और दोनों की अच्छी खासी मुमारी हो जाती है, जिस पर हमजा कहता है कि मैं तुम्हारे बाप के सामने तुम्हें तलाक देता हूँ। क्या हमजा तलाक दे कभी फंस जाएगा अमल को, क्योंकि वो दोनों बाप बेटी बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं जिसका हमजा को मालूम तक नहीं होता। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हमजा अबीर का पीछा छोड़ नहीं रहा होता। जहाँ उसे अबीर अकेले में दिखती है वो वहाँ फ़ौरन चला जाता है और गलत फहमियाँ और बदगुमानियाँ उसके दिल में डालने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। वो फिर उसे एक ही बात कहता है कि तुम एक शराब के पीछे भाग रही हो। हन्नान बिल्कुल भी तुम्हारे लिए नहीं बना और ना ही वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल है। वो यही सब कुछ कह रहा होता है। अबीर को के ऊपर खड़ा हन्नान सब कुछ देख भी रहा होता है और सुन भी रहा होता है। उसे पता चलना शुरू हो जाता है कि अबीर के दिल में इतनी बदगुमानियाँ कौन डाल रहा है। वो अबीर को लेकर बाहर चला जाता है एक बहुत ही अच्छी जगह पर, जहाँ पे वो अबीर को कहता है, हाँ मैं क्या चाहता हूँ आप मेरे दिल से अगर पूछ लें तो आप कभी भी मेरे बारे में बदगुमान ना हो। जबकि अबीर अब साफ साफ सबसे कह रही होती है, दादी से भी कह चुकी होती है कि हन्नान अगर सारा के साथ शादी करने में इंटरेस्टेड और खुश है तो मैं बिल्कुल उसके रास्ते से हट जाऊंगी। लेकिन उस वक्त अबीर बिल्कुल खामोश हो जाती है कि अबीर को थोड़ी बहुत ही बात समझ में आ जाएगी हन्नान की कि आखिर भी सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है हमजा उन दोनों के बीच में। हमजा सिर्फ ये चाहता है कि तलाक ले ले हन्नान से और मैं शादी करूँ से, क्योंकि उसके बाद कोई भी इसको इस घर में रहने नहीं देगा जब तक कि उसकी शादी हमजा से नहीं हो जाएगी। वही सब कुछ सोच के बैठा हुआ होता है, क्योंकि वह बहुत बड़ी चाल चल रहा होता है। क्या हन्नान और अबीर को मालूम हो जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ हमजा का किया करता है, क्योंकि हमजा अपनी माँ को आकर एक ही बात कहता है कि आपको बहुत जल्द खबर मिल जाएगी कि हन्नान और अबीर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और फिर वो इस घर में रहने के लिए जवाब ढूंढेगी तो मैं शादी करूँगा उससे और ये एक एहसान होगा मेरा अबीर पर, क्योंकि वो अबीर को सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाना चाह रहा होता है। क्योंकि जब उसने उससे शादी से इनकार किया होता है तो उसे हन्नान ने सहारा दिया होता है। हमजा फिर जाता है अपने सुसर के पास पैसे की डिमांड करने के लिए, तो वहाँ पर अमल भी आ जाती है और दोनों की अच्छी खासी मुमारी हो जाती है, जिस पर हमजा कहता है कि मैं तुम्हारे बाप के सामने तुम्हें तलाक देता हूँ। क्या हमजा तलाक दे कभी फंस जाएगा अमल को, क्योंकि वो दोनों बाप बेटी बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं जिसका हमजा को मालूम तक नहीं होता। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हमजा अबीर का पीछा छोड़ नहीं रहा होता। जहाँ उसे अबीर अकेले में दिखती है वो वहाँ फ़ौरन चला जाता है और गलत फहमियाँ और बदगुमानियाँ उसके दिल में डालने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। वो फिर उसे एक ही बात कहता है कि तुम एक शराब के पीछे भाग रही हो। हन्नान बिल्कुल भी तुम्हारे लिए नहीं बना और ना ही वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल है। वो यही सब कुछ कह रहा होता है। अबीर को के ऊपर खड़ा हन्नान सब कुछ देख भी रहा होता है और सुन भी रहा होता है। उसे पता चलना शुरू हो जाता है कि अबीर के दिल में इतनी बदगुमानियाँ कौन डाल रहा है। वो अबीर को लेकर बाहर चला जाता है एक बहुत ही अच्छी जगह पर, जहाँ पे वो अबीर को कहता है, हाँ मैं क्या चाहता हूँ आप मेरे दिल से अगर पूछ लें तो आप कभी भी मेरे बारे में बदगुमान ना हो।
जबकि अबीर अब साफ साफ सबसे कह रही होती है, दादी से भी कह चुकी होती है कि हन्नान अगर सारा के साथ शादी करने में इंटरेस्टेड और खुश है तो मैं बिल्कुल उसके रास्ते से हट जाऊंगी। लेकिन उस वक्त अबीर बिल्कुल खामोश हो जाती है कि अबीर को थोड़ी बहुत ही बात समझ में आ जाएगी हन्नान की कि आखिर भी सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है हमज़ा उन दोनों के बीच में। हमज़ा सिर्फ ये चाहता है कि तलाक ले ले हन्नान से और मैं शादी करूँ से, क्योंकि उसके बाद कोई भी इसको इस घर में रहने नहीं देगा जब तक कि उसकी शादी हमज़ा से नहीं हो जाएगी। वही सब कुछ सोच के बैठा हुआ होता है क्योंकि वह बहुत बड़ी चाल चल रहा होता है। क्या हन्नान और अबीर को मालूम हो जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ हमज़ा का किया करता है, क्योंकि हमज़ा अपनी माँ को आकर एक ही बात कहता है कि आपको बहुत जल्द खबर मिल जाएगी कि हन्नान और अबीर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और फिर वो इस घर में रहने के लिए जवाज़ ढूंढेगी तो मैं शादी करूँगा उससे और ये एक एहसान होगा मेरा अबीर पर, क्योंकि वो अबीर को सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाना चाह रहा होता है। क्योंकि जब उसने उससे शादी से इनकार किया होता है तो उसे हन्नान ने सहारा दिया होता है। हमज़ा फिर जाता है अपने सुसर के पास पैसे की डिमांड करने के लिए, तो वहाँ पर अमल भी आ जाती है और दोनों की अच्छी खासी मुमारी हो जाती है, जिस पर हमज़ा कहता है कि मैं तुम्हारे बाप के सामने तुम्हें तलाक देता हूँ। क्या हमज़ा तलाक दे कभी फंस जाएगा अमल को, क्योंकि वो दोनों बाप बेटी बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं जिसका हमज़ा को मालूम तक नहीं होता। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हमज़ा अबीर का पीछा छोड़ नहीं रहा होता। जहाँ उसे अबीर अकेले में दिखती है वो वहाँ फ़ौरन चला जाता है और गलत फहमियाँ और बदगुमानियाँ उसके दिल में डालने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। वो फिर उसे एक ही बात कहता है कि तुम एक शराब के पीछे भाग रही हो, हन्नान बिल्कुल भी तुम्हारे लिए नहीं बना और ना ही वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल है। वो यही सब कुछ कह रहा होता है अबीर को के ऊपर खड़ा हन्नान सब कुछ देख भी रहा होता है और सुन भी रहा होता है। उसे पता चलना शुरू हो जाता है कि अबीर के दिल में इतनी बदगुमानियाँ कौन डाल रहा है। वो अबीर को लेकर बाहर चला जाता है एक बहुत ही अच्छी जगह पर, जहाँ पे वो अबीर को कहता है हाँ मैं क्या चाहता हूँ आप मेरे दिल से अगर पूछ लें तो आप कभी भी मेरे बारे में बदगुमान ना हो। जबकि अबीर अब साफ साफ सबसे कह रही होती है, दादी से भी कह चुकी होती है कि हन्नान अगर सारा के साथ शादी करने में इंटरेस्टेड और खुश है तो मैं बिल्कुल उसके रास्ते से हट जाऊंगी। लेकिन उस वक्त अबीर बिल्कुल खामोश हो जाती है कि अबीर को थोड़ी बहुत ही बात समझ में आ जाएगी हन्नान की कि आखिर भी सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है हमज़ा उन दोनों के बीच में। हमज़ा सिर्फ ये चाहता है कि तलाक ले ले हन्नान से और मैं शादी करूँ से, क्योंकि उसके बाद कोई भी इसको इस घर में रहने नहीं देगा जब तक कि उसकी शादी हमज़ा से नहीं हो जाएगी। वही सब कुछ सोच के बैठा हुआ होता है क्योंकि वह बहुत बड़ी चाल चल रहा होता है। क्या हन्नान और अबीर को मालूम हो जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ हमज़ा का किया करता है, क्योंकि हमज़ा अपनी माँ को आकर एक ही बात कहता है कि आपको बहुत जल्द खबर मिल जाएगी कि हन्नान और अबीर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और फिर वो इस घर में रहने के लिए जवाज़ ढूंढेगी तो मैं शादी करूँगा उससे और ये एक एहसान होगा मेरा अबीर पर, क्योंकि वो अबीर को सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाना चाह रहा होता है। क्योंकि जब उसने उससे शादी से इनकार किया होता है तो उसे हन्नान ने सहारा दिया होता है। हमज़ा फिर जाता है अपने सुसर के पास पैसे की डिमांड करने के लिए, तो वहाँ पर अमल भी आ जाती है और दोनों की अच्छी खासी मुमारी हो जाती है, जिस पर हमज़ा कहता है कि मैं तुम्हारे बाप के सामने तुम्हें तलाक देता हूँ। क्या हमज़ा तलाक दे कभी फंस जाएगा अमल को, क्योंकि वो दोनों बाप बेटी बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं जिसका हमज़ा को मालूम तक नहीं होता। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हमज़ा अबीर का पीछा छोड़ नहीं रहा होता। जहाँ उसे अबीर अकेले में दिखती है वो वहाँ फ़ौरन चला जाता है और गलत फहमियाँ और बदगुमानियाँ उसके दिल में डालने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। वो फिर उसे एक ही बात कहता है कि तुम एक शराब के पीछे भाग रही हो, हन्नान बिल्कुल भी तुम्हारे लिए नहीं बना और ना ही वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल है। वो यही सब कुछ कह रहा होता है अबीर को के ऊपर खड़ा हन्नान सब कुछ देख भी रहा होता है और सुन भी रहा होता है। उसे पता चलना शुरू हो जाता है कि अबीर के दिल में इतनी बदगुमानियाँ कौन डाल रहा है। वो अबीर को लेकर बाहर चला जाता है एक बहुत ही अच्छी जगह पर, जहाँ पे वो अबीर को कहता है हाँ मैं क्या चाहता हूँ आप मेरे दिल से अगर पूछ लें तो आप कभी भी मेरे बारे में बदगुमान ना हो। जबकि अबीर अब साफ साफ सबसे कह रही होती है, दादी से भी कह चुकी होती है कि हन्नान अगर सारा के साथ शादी करने में इंटरेस्टेड और खुश है तो मैं बिल्कुल उसके रास्ते से हट जाऊंगी। लेकिन उस वक्त अबीर बिल्कुल खामोश हो जाती है कि अबीर को थोड़ी बहुत ही बात समझ में आ जाएगी हन्नान की कि आखिर भी सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है हमज़ा उन दोनों के बीच में। हमज़ा सिर्फ ये चाहता है कि तलाक ले ले हन्नान से और मैं शादी करूँ से, क्योंकि उसके बाद कोई भी इसको इस घर में रहने नहीं देगा जब तक कि उसकी शादी हमज़ा से नहीं हो जाएगी। वही सब कुछ सोच के बैठा हुआ होता है क्योंकि वह बहुत बड़ी चाल चल रहा होता है। क्या हन्नान और अबीर को मालूम हो जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ हमज़ा का किया करता है, क्योंकि हमज़ा अपनी माँ को आकर एक ही बात कहता है कि आपको बहुत जल्द खबर मिल जाएगी कि हन्नान और अबीर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और फिर वो इस घर में रहने के लिए जवाज़ ढूंढेगी तो मैं शादी करूँगा उससे और ये एक एहसान होगा मेरा अबीर पर, क्योंकि वो अबीर को सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाना चाह रहा होता है। क्योंकि जब उसने उससे शादी से इनकार किया होता है तो उसे हन्नान ने सहारा दिया होता है। हमज़ा फिर जाता है अपने सुसर के पास पैसे की डिमांड करने के लिए, तो वहाँ पर अमल भी आ जाती है और दोनों की अच्छी खासी मुमारी हो जाती है, जिस पर हमज़ा कहता है कि मैं तुम्हारे बाप के सामने तुम्हें तलाक देता हूँ।
کیا حمزہ طلاق دے کبھی پھنس جائے گا عمل کو، کیونکہ وہ دونوں باپ بیٹی بہت زیادہ چلاک ہوتے ہیں جس کا حمزہ کو معلوم تک نہیں ہوتا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل صرف تم کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے حمزہ عبیر کا پیچھا چھوڑ نہیں رہا ہوتا۔ جہاں اسے عبیر اکیلے میں دکھتی ہے وہ وہاں فوراً چلا جاتا ہے اور غلط فہمیاں اور بدگمانیاں اس کے دل میں ڈالنے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ پھر اسے ایک ہی بات کہتا ہے کہ تم ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو، حنان بالکل بھی تمہارے لیے نہیں بنا اور نہ ہی وہ تمہاری محبت کے قابل ہے۔ وہ یہی سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے عبیر کو کہ اوپر کھڑا حنان سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے۔ اسے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ عبیر کے دل میں اتنی بدگمانیاں کون ڈال رہا ہے۔ وہ عبیر کو لے کر باہر چلا جاتا ہے ایک بہت ہی اچھی جگہ پر، جہاں پہ وہ عبیر کو کہتا ہے میں کیا چاہتا ہوں آپ میرے دل سے اگر پوچھ لیں تو آپ کبھی بھی میرے بارے میں بدگمان نہ ہوں۔ جبکہ عبیر اب صاف سب سے کہہ رہی ہوتی ہے اور دادی سے بھی کہہ چکی ہوتی ہے کہ حنان اگر سارا کے ساتھ شادی کرنے میں انٹرسٹڈ اور خوش ہے تو میں بالکل اس کے راستے سے ہٹ جاؤں گی، لیکن اس وقت عبیر بالکل خاموش ہو جاتی ہے کہ عبیر کو تھوڑی بہت ہی بات سمجھ میں آ جائے گی حنان کی کہ آخر بھی سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے حمزہ ان دونوں کے بیچ میں۔ حمزہ صرف یہ چاہتا ہے کہ طلاق لے لے حنان سے اور میں شادی کروں سے، کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی اس کو اس گھر میں رہنے نہیں دے گا جب تک کہ اس کی شادی حمزہ سے نہیں ہو جائے گی۔ وہ یہ سب کچھ سوچ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑی چال چل رہا ہوتا ہے۔ کیا حنان اور عبیر کو معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کچھ حمزہ کا کیا کرتا ہے، کیونکہ حمزہ اپنی ماں کو آ کر ایک ہی بات کہتا ہے کہ آپ کو بہت جلد خبر مل جائے گی کہ حنان اور عبیر ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں اور پھر وہ اس گھر میں رہنے کے لیے جواز ڈھونڈے گی تو میں شادی کروں گا اس سے، اور یہ ایک احسان ہوگا میرا عبیر پر، کیونکہ وہ عبیر کو صرف اور صرف نیچا دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب اس نے اس سے شادی سے انکار کیا ہوتا ہے تو اسے حنان نے سہارا دیا ہوتا ہے۔ حمزہ پھر جاتا ہے اپنے سسر کے پاس پیسے کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے، تو وہاں پر عمل بھی آ جاتی ہے اور دونوں کی اچھی خاصی مماری ہو جاتی ہے، جس پر حمزہ کہتا ہے کہ میں تمہارے باپ کے سامنے تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کیا حمزہ طلاق دے کبھی پھنس جائے گا عمل کو، کیونکہ وہ دونوں باپ بیٹی بہت زیادہ چلاک ہوتے ہیں جس کا حمزہ کو معلوم تک نہیں ہوتا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل صرف تم کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے حمزہ عبیر کا پیچھا چھوڑ نہیں رہا ہوتا۔ جہاں اسے عبیر اکیلے میں دکھتی ہے وہ وہاں فوراً چلا جاتا ہے اور غلط فہمیاں اور بدگمانیاں اس کے دل میں ڈالنے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ پھر اسے ایک ہی بات کہتا ہے کہ تم ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو، حنان بالکل بھی تمہارے لیے نہیں بنا اور نہ ہی وہ تمہاری محبت کے قابل ہے۔ وہ یہی سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے عبیر کو کہ اوپر کھڑا حنان سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے۔ اسے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ عبیر کے دل میں اتنی بدگمانیاں کون ڈال رہا ہے۔ وہ عبیر کو لے کر باہر چلا جاتا ہے ایک بہت ہی اچھی جگہ پر، جہاں پہ وہ عبیر کو کہتا ہے میں کیا چاہتا ہوں آپ میرے دل سے اگر پوچھ لیں تو آپ کبھی بھی میرے بارے میں بدگمان نہ ہوں۔ جبکہ عبیر اب صاف سب سے کہہ رہی ہوتی ہے اور دادی سے بھی کہہ چکی ہوتی ہے کہ حنان اگر سارا کے ساتھ شادی کرنے میں انٹرسٹڈ اور خوش ہے تو میں بالکل اس کے راستے سے ہٹ جاؤں گی، لیکن اس وقت عبیر بالکل خاموش ہو جاتی ہے کہ عبیر کو تھوڑی بہت ہی بات سمجھ میں آ جائے گی حنان کی کہ آخر بھی سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے حمزہ ان دونوں کے بیچ میں۔ حمزہ صرف یہ چاہتا ہے کہ طلاق لے لے حنان سے اور میں شادی کروں سے، کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی اس کو اس گھر میں رہنے نہیں دے گا جب تک کہ اس کی شادی حمزہ سے نہیں ہو جائے گی۔ وہ یہ سب کچھ سوچ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑی چال چل رہا ہوتا ہے۔ کیا حنان اور عبیر کو معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کچھ حمزہ کا کیا کرتا ہے، کیونکہ حمزہ اپنی ماں کو آ کر ایک ہی بات کہتا ہے کہ آپ کو بہت جلد خبر مل جائے گی کہ حنان اور عبیر ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں اور پھر وہ اس گھر میں رہنے کے لیے جواز ڈھونڈے گی تو میں شادی کروں گا اس سے، اور یہ ایک احسان ہوگا میرا عبیر پر، کیونکہ وہ عبیر کو صرف اور صرف نیچا دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب اس نے اس سے شادی سے انکار کیا ہوتا ہے تو اسے حنان نے سہارا دیا ہوتا ہے۔ حمزہ پھر جاتا ہے اپنے سسر کے پاس پیسے کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے، تو وہاں پر عمل بھی آ جاتی ہے اور دونوں کی اچھی خاصی مماری ہو جاتی ہے، جس پر حمزہ کہتا ہے کہ میں تمہارے باپ کے سامنے تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کیا حمزہ طلاق دے کبھی پھنس جائے گا عمل کو، کیونکہ وہ دونوں باپ بیٹی بہت زیادہ چلاک ہوتے ہیں جس کا حمزہ کو معلوم تک نہیں ہوتا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل صرف تم کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے حمزہ عبیر کا پیچھا چھوڑ نہیں رہا ہوتا۔ جہاں اسے عبیر اکیلے میں دکھتی ہے وہ وہاں فوراً چلا جاتا ہے اور غلط فہمیاں اور بدگمانیاں اس کے دل میں ڈالنے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ پھر اسے ایک ہی بات کہتا ہے کہ تم ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو، حنان بالکل بھی تمہارے لیے نہیں بنا اور نہ ہی وہ تمہاری محبت کے قابل ہے۔ وہ یہی سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے عبیر کو کہ اوپر کھڑا حنان سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے۔ اسے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ عبیر کے دل میں اتنی بدگمانیاں کون ڈال رہا ہے۔ وہ عبیر کو لے کر باہر چلا جاتا ہے ایک بہت ہی اچھی جگہ پر، جہاں پہ وہ عبیر کو کہتا ہے میں کیا چاہتا ہوں آپ میرے دل سے اگر پوچھ لیں تو آپ کبھی بھی میرے بارے میں بدگمان نہ ہوں۔
जबकि अबीर अब साफ साफ सबसे कह रही होती है, दादी से भी कह चुकी होती है कि हन्नान अगर सारा के साथ शादी करने में इंटरेस्टेड और खुश है तो मैं बिल्कुल उसके रास्ते से हट जाऊंगी। लेकिन उस वक्त अबीर बिल्कुल खामोश हो जाती है कि अबीर को थोड़ी बहुत ही बात समझ में आ जाएगी हन्नान की कि आखिर भी सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है हमज़ा उन दोनों के बीच में। हमज़ा सिर्फ ये चाहता है कि तलाक ले ले हन्नान से और मैं शादी करूँ से, क्योंकि उसके बाद कोई भी इसको इस घर में रहने नहीं देगा जब तक कि उसकी शादी हमज़ा से नहीं हो जाएगी। वही सब कुछ सोच के बैठा हुआ होता है क्योंकि वह बहुत बड़ी चाल चल रहा होता है। क्या हन्नान और अबीर को मालूम हो जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ हमज़ा का किया करता है, क्योंकि हमज़ा अपनी माँ को आकर एक ही बात कहता है कि आपको बहुत जल्द खबर मिल जाएगी कि हन्नान और अबीर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और फिर वो इस घर में रहने के लिए जवाज़ ढूंढेगी तो मैं शादी करूँगा उससे और ये एक एहसान होगा मेरा अबीर पर, क्योंकि वो अबीर को सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाना चाह रहा होता है। क्योंकि जब उसने उससे शादी से इनकार किया होता है तो उसे हन्नान ने सहारा दिया होता है। हमज़ा फिर जाता है अपने सुसर के पास पैसे की डिमांड करने के लिए, तो वहाँ पर अमल भी आ जाती है और दोनों की अच्छी खासी मुमारी हो जाती है, जिस पर हमज़ा कहता है कि मैं तुम्हारे बाप के सामने तुम्हें तलाक देता हूँ। क्या हमज़ा तलाक दे कभी फंस जाएगा अमल को, क्योंकि वो दोनों बाप बेटी बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं जिसका हमज़ा को मालूम तक नहीं होता। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हमज़ा अबीर का पीछा छोड़ नहीं रहा होता। जहाँ उसे अबीर अकेले में दिखती है वो वहाँ फ़ौरन चला जाता है और गलत फहमियाँ और बदगुमानियाँ उसके दिल में डालने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। वो फिर उसे एक ही बात कहता है कि तुम एक शराब के पीछे भाग रही हो, हन्नान बिल्कुल भी तुम्हारे लिए नहीं बना और ना ही वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल है। वो यही सब कुछ कह रहा होता है। अबीर को के ऊपर खड़ा हन्नान सब कुछ देख भी रहा होता है और सुन भी रहा होता है। उसे पता चलना शुरू हो जाता है कि अबीर के दिल में इतनी बदगुमानियाँ कौन डाल रहा है। वो अबीर को लेकर बाहर चला जाता है एक बहुत ही अच्छी जगह पर, जहाँ पे वो अबीर को कहता है हाँ मैं क्या चाहता हूँ आप मेरे दिल से अगर पूछ लें तो आप कभी भी मेरे बारे में बदगुमान ना हो। जबकि अबीर अब साफ साफ सबसे कह रही होती है, दादी से भी कह चुकी होती है कि हन्नान अगर सारा के साथ शादी करने में इंटरेस्टेड और खुश है तो मैं बिल्कुल उसके रास्ते से हट जाऊंगी। लेकिन उस वक्त अबीर बिल्कुल खामोश हो जाती है कि अबीर को थोड़ी बहुत ही बात समझ में आ जाएगी हन्नान की कि आखिर भी सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है हमज़ा उन दोनों के बीच में। हमज़ा सिर्फ ये चाहता है कि तलाक ले ले हन्नान से और मैं शादी करूँ से, क्योंकि उसके बाद कोई भी इसको इस घर में रहने नहीं देगा जब तक कि उसकी शादी हमज़ा से नहीं हो जाएगी। वही सब कुछ सोच के बैठा हुआ होता है क्योंकि वह बहुत बड़ी चाल चल रहा होता है। क्या हन्नान और अबीर को मालूम हो जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ हमज़ा का किया करता है, क्योंकि हमज़ा अपनी माँ को आकर एक ही बात कहता है कि आपको बहुत जल्द खबर मिल जाएगी कि हन्नान और अबीर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और फिर वो इस घर में रहने के लिए जवाज़ ढूंढेगी तो मैं शादी करूँगा उससे और ये एक एहसान होगा मेरा अबीर पर, क्योंकि वो अबीर को सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाना चाह रहा होता है। क्योंकि जब उसने उससे शादी से इनकार किया होता है तो उसे हन्नान ने सहारा दिया होता है। हमज़ा फिर जाता है अपने सुसर के पास पैसे की डिमांड करने के लिए, तो वहाँ पर अमल भी आ जाती है और दोनों की अच्छी खासी मुमारी हो जाती है, जिस पर हमज़ा कहता है कि मैं तुम्हारे बाप के सामने तुम्हें तलाक देता हूँ। क्या हमज़ा तलाक दे कभी फंस जाएगा अमल को, क्योंकि वो दोनों बाप बेटी बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं जिसका हमज़ा को मालूम तक नहीं होता। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हमज़ा अबीर का पीछा छोड़ नहीं रहा होता। जहाँ उसे अबीर अकेले में दिखती है वो वहाँ फ़ौरन चला जाता है और गलत फहमियाँ और बदगुमानियाँ उसके दिल में डालने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। वो फिर उसे एक ही बात कहता है कि तुम एक शराब के पीछे भाग रही हो, हन्नान बिल्कुल भी तुम्हारे लिए नहीं बना और ना ही वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल है। वो यही सब कुछ कह रहा होता है। अबीर को के ऊपर खड़ा हन्नान सब कुछ देख भी रहा होता है और सुन भी रहा होता है। उसे पता चलना शुरू हो जाता है कि अबीर के दिल में इतनी बदगुमानियाँ कौन डाल रहा है। वो अबीर को लेकर बाहर चला जाता है एक बहुत ही अच्छी जगह पर, जहाँ पे वो अबीर को कहता है हाँ मैं क्या चाहता हूँ आप मेरे दिल से अगर पूछ लें तो आप कभी भी मेरे बारे में बदगुमान ना हो। जबकि अबीर अब साफ साफ सबसे कह रही होती है, दादी से भी कह चुकी होती है कि हन्नान अगर सारा के साथ शादी करने में इंटरेस्टेड और खुश है तो मैं बिल्कुल उसके रास्ते से हट जाऊंगी। लेकिन उस वक्त अबीर बिल्कुल खामोश हो जाती है कि अबीर को थोड़ी बहुत ही बात समझ में आ जाएगी हन्नान की कि आखिर भी सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है हमज़ा उन दोनों के बीच में। हमज़ा सिर्फ ये चाहता है कि तलाक ले ले हन्नान से और मैं शादी करूँ से, क्योंकि उसके बाद कोई भी इसको इस घर में रहने नहीं देगा जब तक कि उसकी शादी हमज़ा से नहीं हो जाएगी। वही सब कुछ सोच के बैठा हुआ होता है क्योंकि वह बहुत बड़ी चाल चल रहा होता है। क्या हन्नान और अबीर को मालूम हो जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ हमज़ा का किया करता है, क्योंकि हमज़ा अपनी माँ को आकर एक ही बात कहता है कि आपको बहुत जल्द खबर मिल जाएगी कि हन्नान और अबीर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और फिर वो इस घर में रहने के लिए जवाज़ ढूंढेगी तो मैं शादी करूँगा उससे और ये एक एहसान होगा मेरा अबीर पर, क्योंकि वो अबीर को सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाना चाह रहा होता है। क्योंकि जब उसने उससे शादी से इनकार किया होता है तो उसे हन्नान ने सहारा दिया होता है। हमज़ा फिर जाता है अपने सुसर के पास पैसे की डिमांड करने के लिए, तो वहाँ पर अमल भी आ जाती है और दोनों की अच्छी खासी मुमारी हो जाती है, जिस पर हमज़ा कहता है कि मैं तुम्हारे बाप के सामने तुम्हें तलाक देता हूँ।
کیا حمزہ طلاق دے کبھی پھنس جائے گا عمل کو، کیونکہ وہ دونوں باپ بیٹی بہت زیادہ چلاک ہوتے ہیں جس کا حمزہ کو معلوم تک نہیں ہوتا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل صرف تم کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے حمزہ عبیر کا پیچھا چھوڑ نہیں رہا ہوتا۔ جہاں اسے عبیر اکیلے میں دکھتی ہے وہ وہاں فوراً چلا جاتا ہے اور غلط فہمیاں اور بدگمانیاں اس کے دل میں ڈالنے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ پھر اسے ایک ہی بات کہتا ہے کہ تم ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو، حنان بالکل بھی تمہارے لیے نہیں بنا اور نہ ہی وہ تمہاری محبت کے قابل ہے۔ وہ یہی سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے عبیر کو کہ اوپر کھڑا حنان سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے۔ اسے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ عبیر کے دل میں اتنی بدگمانیاں کون ڈال رہا ہے۔ وہ عبیر کو لے کر باہر چلا جاتا ہے ایک بہت ہی اچھی جگہ پر، جہاں پہ وہ عبیر کو کہتا ہے میں کیا چاہتا ہوں آپ میرے دل سے اگر پوچھ لیں تو آپ کبھی بھی میرے بارے میں بدگمان نہ ہوں۔ جبکہ عبیر اب صاف سب سے کہہ رہی ہوتی ہے اور دادی سے بھی کہہ چکی ہوتی ہے کہ حنان اگر سارا کے ساتھ شادی کرنے میں انٹرسٹڈ اور خوش ہے تو میں بالکل اس کے راستے سے ہٹ جاؤں گی، لیکن اس وقت عبیر بالکل خاموش ہو جاتی ہے کہ عبیر کو تھوڑی بہت ہی بات سمجھ میں آ جائے گی حنان کی کہ آخر بھی سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے حمزہ ان دونوں کے بیچ میں۔ حمزہ صرف یہ چاہتا ہے کہ طلاق لے لے حنان سے اور میں شادی کروں سے، کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی اس کو اس گھر میں رہنے نہیں دے گا جب تک کہ اس کی شادی حمزہ سے نہیں ہو جائے گی۔ وہ یہ سب کچھ سوچ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑی چال چل رہا ہوتا ہے۔ کیا حنان اور عبیر کو معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کچھ حمزہ کا کیا کرتا ہے، کیونکہ حمزہ اپنی ماں کو آ کر ایک ہی بات کہتا ہے کہ آپ کو بہت جلد خبر مل جائے گی کہ حنان اور عبیر ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں اور پھر وہ اس گھر میں رہنے کے لیے جواز ڈھونڈے گی تو میں شادی کروں گا اس سے، اور یہ ایک احسان ہوگا میرا عبیر پر، کیونکہ وہ عبیر کو صرف اور صرف نیچا دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب اس نے اس سے شادی سے انکار کیا ہوتا ہے تو اسے حنان نے سہارا دیا ہوتا ہے۔ حمزہ پھر جاتا ہے اپنے سسر کے پاس پیسے کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے، تو وہاں پر عمل بھی آ جاتی ہے اور دونوں کی اچھی خاصی مماری ہو جاتی ہے، جس پر حمزہ کہتا ہے کہ میں تمہارے باپ کے سامنے تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کیا حمزہ طلاق دے کبھی پھنس جائے گا عمل کو، کیونکہ وہ دونوں باپ بیٹی بہت زیادہ چلاک ہوتے ہیں جس کا حمزہ کو معلوم تک نہیں ہوتا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل صرف تم کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے حمزہ عبیر کا پیچھا چھوڑ نہیں رہا ہوتا۔ جہاں اسے عبیر اکیلے میں دکھتی ہے وہ وہاں فوراً چلا جاتا ہے اور غلط فہمیاں اور بدگمانیاں اس کے دل میں ڈالنے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ پھر اسے ایک ہی بات کہتا ہے کہ تم ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو، حنان بالکل بھی تمہارے لیے نہیں بنا اور نہ ہی وہ تمہاری محبت کے قابل ہے۔ وہ یہی سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے عبیر کو کہ اوپر کھڑا حنان سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے۔ اسے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ عبیر کے دل میں اتنی بدگمانیاں کون ڈال رہا ہے۔ وہ عبیر کو لے کر باہر چلا جاتا ہے ایک بہت ہی اچھی جگہ پر، جہاں پہ وہ عبیر کو کہتا ہے میں کیا چاہتا ہوں آپ میرے دل سے اگر پوچھ لیں تو آپ کبھی بھی میرے بارے میں بدگمان نہ ہوں۔ جبکہ عبیر اب صاف سب سے کہہ رہی ہوتی ہے اور دادی سے بھی کہہ چکی ہوتی ہے کہ حنان اگر سارا کے ساتھ شادی کرنے میں انٹرسٹڈ اور خوش ہے تو میں بالکل اس کے راستے سے ہٹ جاؤں گی، لیکن اس وقت عبیر بالکل خاموش ہو جاتی ہے کہ عبیر کو تھوڑی بہت ہی بات سمجھ میں آ جائے گی حنان کی کہ آخر بھی سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے حمزہ ان دونوں کے بیچ میں۔ حمزہ صرف یہ چاہتا ہے کہ طلاق لے لے حنان سے اور میں شادی کروں سے، کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی اس کو اس گھر میں رہنے نہیں دے گا جب تک کہ اس کی شادی حمزہ سے نہیں ہو جائے گی۔ وہ یہ سب کچھ سوچ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑی چال چل رہا ہوتا ہے۔ کیا حنان اور عبیر کو معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کچھ حمزہ کا کیا کرتا ہے، کیونکہ حمزہ اپنی ماں کو آ کر ایک ہی بات کہتا ہے کہ آپ کو بہت جلد خبر مل جائے گی کہ حنان اور عبیر ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں اور پھر وہ اس گھر میں رہنے کے لیے جواز ڈھونڈے گی تو میں شادی کروں گا اس سے، اور یہ ایک احسان ہوگا میرا عبیر پر، کیونکہ وہ عبیر کو صرف اور صرف نیچا دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب اس نے اس سے شادی سے انکار کیا ہوتا ہے تو اسے حنان نے سہارا دیا ہوتا ہے۔ حمزہ پھر جاتا ہے اپنے سسر کے پاس پیسے کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے، تو وہاں پر عمل بھی آ جاتی ہے اور دونوں کی اچھی خاصی مماری ہو جاتی ہے، جس پر حمزہ کہتا ہے کہ میں تمہارے باپ کے سامنے تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کیا حمزہ طلاق دے کبھی پھنس جائے گا عمل کو، کیونکہ وہ دونوں باپ بیٹی بہت زیادہ چلاک ہوتے ہیں جس کا حمزہ کو معلوم تک نہیں ہوتا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل صرف تم کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے حمزہ عبیر کا پیچھا چھوڑ نہیں رہا ہوتا۔ جہاں اسے عبیر اکیلے میں دکھتی ہے وہ وہاں فوراً چلا جاتا ہے اور غلط فہمیاں اور بدگمانیاں اس کے دل میں ڈالنے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ پھر اسے ایک ہی بات کہتا ہے کہ تم ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو، حنان بالکل بھی تمہارے لیے نہیں بنا اور نہ ہی وہ تمہاری محبت کے قابل ہے۔ وہ یہی سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے عبیر کو کہ اوپر کھڑا حنان سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے۔ اسے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ عبیر کے دل میں اتنی بدگمانیاں کون ڈال رہا ہے۔ وہ عبیر کو لے کر باہر چلا جاتا ہے ایک بہت ہی اچھی جگہ پر، جہاں پہ وہ عبیر کو کہتا ہے میں کیا چاہتا ہوں آپ میرے دل سے اگر پوچھ لیں تو آپ کبھی بھی میرے بارے میں بدگمان نہ ہوں۔
जबकि अबीर अब साफ साफ सबसे कह रही होती है, दादी से भी कह चुकी होती है कि हन्नान अगर सारा के साथ शादी करने में इंटरेस्टेड और खुश है तो मैं बिल्कुल उसके रास्ते से हट जाऊंगी। लेकिन उस वक्त अबीर बिल्कुल खामोश हो जाती है कि अबीर को थोड़ी बहुत ही बात समझ में आ जाएगी हन्नान की कि आखिर भी सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है हमज़ा उन दोनों के बीच में। हमज़ा सिर्फ ये चाहता है कि तलाक ले ले हन्नान से और मैं शादी करूँ से, क्योंकि उसके बाद कोई भी इसको इस घर में रहने नहीं देगा जब तक कि उसकी शादी हमज़ा से नहीं हो जाएगी। वही सब कुछ सोच के बैठा हुआ होता है क्योंकि वह बहुत बड़ी चाल चल रहा होता है। क्या हन्नान और अबीर को मालूम हो जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ हमज़ा का किया करता है, क्योंकि हमज़ा अपनी माँ को आकर एक ही बात कहता है कि आपको बहुत जल्द खबर मिल जाएगी कि हन्नान और अबीर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और फिर वो इस घर में रहने के लिए जवाज़ ढूंढेगी तो मैं शादी करूँगा उससे और ये एक एहसान होगा मेरा अबीर पर, क्योंकि वो अबीर को सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाना चाह रहा होता है। क्योंकि जब उसने उससे शादी से इनकार किया होता है तो उसे हन्नान ने सहारा दिया होता है। हमज़ा फिर जाता है अपने सुसर के पास पैसे की डिमांड करने के लिए, तो वहाँ पर अमल भी आ जाती है और दोनों की अच्छी खासी मुमारी हो जाती है, जिस पर हमज़ा कहता है कि मैं तुम्हारे बाप के सामने तुम्हें तलाक देता हूँ। क्या हमज़ा तलाक दे कभी फंस जाएगा अमल को, क्योंकि वो दोनों बाप बेटी बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं जिसका हमज़ा को मालूम तक नहीं होता। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हमज़ा अबीर का पीछा छोड़ नहीं रहा होता। जहाँ उसे अबीर अकेले में दिखती है वो वहाँ फ़ौरन चला जाता है और गलत फहमियाँ और बदगुमानियाँ उसके दिल में डालने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। वो फिर उसे एक ही बात कहता है कि तुम एक शराब के पीछे भाग रही हो, हन्नान बिल्कुल भी तुम्हारे लिए नहीं बना और ना ही वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल है। वो यही सब कुछ कह रहा होता है। अबीर को के ऊपर खड़ा हन्नान सब कुछ देख भी रहा होता है और सुन भी रहा होता है। उसे पता चलना शुरू हो जाता है कि अबीर के दिल में इतनी बदगुमानियाँ कौन डाल रहा है। वो अबीर को लेकर बाहर चला जाता है एक बहुत ही अच्छी जगह पर, जहाँ पे वो अबीर को कहता है हाँ मैं क्या चाहता हूँ आप मेरे दिल से अगर पूछ लें तो आपको आप कभी भी मेरे बारे में बदगुमान ना हो। जबकि अबीर अब साफ साफ सबसे कह रही होती है, दादी से भी कह चुकी होती है कि हन्नान अगर सारा के साथ शादी करने में इंटरेस्टेड और खुश है तो मैं बिल्कुल उसके रास्ते से हट जाऊंगी। लेकिन उस वक्त अबीर बिल्कुल खामोश हो जाती है कि अबीर को थोड़ी बहुत ही बात समझ में आ जाएगी हन्नान की कि आखिर भी सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है हमज़ा उन दोनों के बीच में। हमज़ा सिर्फ ये चाहता है कि तलाक ले ले हन्नान से और मैं शादी करूँ से, क्योंकि उसके बाद कोई भी इसको इस घर में रहने नहीं देगा जब तक कि उसकी शादी हमज़ा से नहीं हो जाएगी। वही सब कुछ सोच के बैठा हुआ होता है क्योंकि वह बहुत बड़ी चाल चल रहा होता है। क्या हन्नान और अबीर को मालूम हो जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ हमज़ा का किया करता है, क्योंकि हमज़ा अपनी माँ को आकर एक ही बात कहता है कि आपको बहुत जल्द खबर मिल जाएगी कि हन्नान और अबीर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और फिर वो इस घर में रहने के लिए जवाज़ ढूंढेगी तो मैं शादी करूँगा उससे और ये एक एहसान होगा मेरा अबीर पर, क्योंकि वो अबीर को सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाना चाह रहा होता है। क्योंकि जब उसने उससे शादी से इनकार किया होता है तो उसे हन्नान ने सहारा दिया होता है। हमज़ा फिर जाता है अपने सुसर के पास पैसे की डिमांड करने के लिए, तो वहाँ पर अमल भी आ जाती है और दोनों की अच्छी खासी मुमारी हो जाती है, जिस पर हमज़ा कहता है कि मैं तुम्हारे बाप के सामने तुम्हें तलाक देता हूँ। क्या हमज़ा तलाक दे कभी फंस जाएगा अमल को, क्योंकि वो दोनों बाप बेटी बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं जिसका हमज़ा को मालूम तक नहीं होता। मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सिर्फ तुम के बारे में, जिसमें आप देखेंगे हमज़ा अबीर का पीछा छोड़ नहीं रहा होता। जहाँ उसे अबीर अकेले में दिखती है वो वहाँ फ़ौरन चला जाता है और गलत फहमियाँ और बदगुमानियाँ उसके दिल में डालने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देता। वो फिर उसे एक ही बात कहता है कि तुम एक शराब के पीछे भाग रही हो, हन्नान बिल्कुल भी तुम्हारे लिए नहीं बना और ना ही वो तुम्हारी मोहब्बत के काबिल है। वो यही सब कुछ कह रहा होता है। अबीर को के ऊपर खड़ा हन्नान सब कुछ देख भी रहा होता है और सुन भी रहा होता है। उसे पता चलना शुरू हो जाता है कि अबीर के दिल में इतनी बदगुमानियाँ कौन डाल रहा है। वो अबीर को लेकर बाहर चला जाता है एक बहुत ही अच्छी जगह पर, जहाँ पे वो अबीर को कहता है हाँ मैं क्या चाहता हूँ आप मेरे दिल से अगर पूछ लें तो आप कभी भी मेरे बारे में बदगुमान ना हो। जबकि अबीर अब साफ साफ सबसे कह रही होती है, दादी से भी कह चुकी होती है कि हन्नान अगर सारा के साथ शादी करने में इंटरेस्टेड और खुश है तो मैं बिल्कुल उसके रास्ते से हट जाऊंगी। लेकिन उस वक्त अबीर बिल्कुल खामोश हो जाती है कि अबीर को थोड़ी बहुत ही बात समझ में आ जाएगी हन्नान की कि आखिर भी सब कुछ क्या हो रहा है और क्यों गलत फहमियाँ पैदा कर रहा है हमज़ा उन दोनों के बीच में। हमज़ा सिर्फ ये चाहता है कि तलाक ले ले हन्नान से और मैं शादी करूँ से, क्योंकि उसके बाद कोई भी इसको इस घर में रहने नहीं देगा जब तक कि उसकी शादी हमज़ा से नहीं हो जाएगी। वही सब कुछ सोच के बैठा हुआ होता है क्योंकि वह बहुत बड़ी चाल चल रहा होता है। क्या हन्नान और अबीर को मालूम हो जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ हमज़ा का किया करता है, क्योंकि हमज़ा अपनी माँ को आकर एक ही बात कहता है कि आपको बहुत जल्द खबर मिल जाएगी कि हन्नान और अबीर एक दूसरे से अलग हो चुके हैं और फिर वो इस घर में रहने के लिए जवाज़ ढूंढेगी तो मैं शादी करूँगा उससे और ये एक एहसान होगा मेरा अबीर पर, क्योंकि वो अबीर को सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाना चाह रहा होता है। क्योंकि जब उसने उससे शादी से इनकार किया होता है तो उसे हन्नान ने सहारा दिया होता है। हमज़ा फिर जाता है अपने सुसर के पास पैसे की डिमांड करने के लिए, तो वहाँ पर अमल भी आ जाती है और दोनों की अच्छी खासी मुमारी हो जाती है, जिस पर हमज़ा कहता है कि मैं तुम्हारे बाप के सामने तुम्हें तलाक देता हूँ।
کیا حمزہ طلاق دے کبھی پھنس جائے گا عمل کو، کیونکہ وہ دونوں باپ بیٹی بہت زیادہ چلاک ہوتے ہیں جس کا حمزہ کو معلوم تک نہیں ہوتا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل صرف تم کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے حمزہ عبیر کا پیچھا چھوڑ نہیں رہا ہوتا۔ جہاں اسے عبیر اکیلے میں دکھتی ہے وہ وہاں فوراً چلا جاتا ہے اور غلط فہمیاں اور بدگمانیاں اس کے دل میں ڈالنے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ پھر اسے ایک ہی بات کہتا ہے کہ تم ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو، حنان بالکل بھی تمہارے لیے نہیں بنا اور نہ ہی وہ تمہاری محبت کے قابل ہے۔ وہ یہی سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے عبیر کو کہ اوپر کھڑا حنان سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے۔ اسے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ عبیر کے دل میں اتنی بدگمانیاں کون ڈال رہا ہے۔ وہ عبیر کو لے کر باہر چلا جاتا ہے ایک بہت ہی اچھی جگہ پر، جہاں پہ وہ عبیر کو کہتا ہے میں کیا چاہتا ہوں آپ میرے دل سے اگر پوچھ لیں تو آپ کبھی بھی میرے بارے میں بدگمان نہ ہوں۔ جبکہ عبیر اب صاف سب سے کہہ رہی ہوتی ہے، دادی سے بھی کہہ چکی ہوتی ہے کہ حنان اگر سارا کے ساتھ شادی کرنے میں انٹرسٹڈ اور خوش ہے تو میں بالکل اس کے راستے سے ہٹ جاؤں گی، لیکن اس وقت عبیر بالکل خاموش ہو جاتی ہے کہ عبیر کو تھوڑی بہت ہی بات سمجھ میں آ جائے گی حنان کی کہ آخر سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے حمزہ ان دونوں کے بیچ میں۔ حمزہ صرف یہ چاہتا ہے کہ طلاق لے لے حنان سے اور میں شادی کروں سے، کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی اس کو اس گھر میں رہنے نہیں دے گا جب تک کہ اس کی شادی حمزہ سے نہیں ہو جائے گی۔ وہ یہ سب کچھ سوچ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑی چال چل رہا ہوتا ہے کہ حنان اور عبیر کو معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کچھ حمزہ کا کیا کرتا ہے، کیونکہ حمزہ اپنی ماں کو آ کر ایک ہی بات کہتا ہے کہ آپ کو بہت جلد خبر مل جائے گی کہ حنان اور عبیر ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں اور پھر وہ اس گھر میں رہنے کے لیے جواز ڈھونڈے گی تو میں شادی کروں گا اس سے، اور یہ ایک احسان ہوگا میرا عبیر پر، کیونکہ وہ عبیر کو صرف اور صرف نیچا دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب اس نے اس سے شادی سے انکار کیا ہوتا ہے تو اسے حنان نے سہارا دیا ہوتا ہے۔ حمزہ پھر جاتا ہے اپنے سسر کے پاس پیسے کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے، تو وہاں پر عمل بھی آ جاتی ہے اور دونوں کی اچھی خاصی مماری ہو جاتی ہے، جس پر حمزہ کہتا ہے کہ میں تمہارے باپ کے سامنے تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کیا حمزہ طلاق دے کبھی پھنس جائے گا عمل کو، کیونکہ وہ دونوں باپ بیٹی بہت زیادہ چلاک ہوتے ہیں جس کا حمزہ کو معلوم تک نہیں ہوتا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل صرف تم کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے حمزہ عبیر کا پیچھا چھوڑ نہیں رہا ہوتا۔ جہاں اسے عبیر اکیلے میں دکھتی ہے وہ وہاں فوراً چلا جاتا ہے اور غلط فہمیاں اور بدگمانیاں اس کے دل میں ڈالنے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ پھر اسے ایک ہی بات کہتا ہے کہ تم ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو، حنان بالکل بھی تمہارے لیے نہیں بنا اور نہ ہی وہ تمہاری محبت کے قابل ہے۔ وہ یہی سب کچھ کہہ رہا ہوتا ہے عبیر کو کہ اوپر کھڑا حنان سب کچھ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے۔ اسے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ عبیر کے دل میں اتنی بدگمانیاں کون ڈال رہا ہے۔ وہ عبیر کو لے کر باہر چلا جاتا ہے ایک بہت ہی اچھی جگہ پر، جہاں پہ وہ عبیر کو کہتا ہے میں کیا چاہتا ہوں آپ میرے دل سے اگر پوچھ لیں تو آپ کبھی بھی میرے بارے میں بدگمان نہ ہوں۔ جبکہ عبیر اب صاف سب سے کہہ رہی ہوتی ہے، دادی سے بھی کہہ چکی ہوتی ہے کہ حنان اگر سارا کے ساتھ شادی کرنے میں انٹرسٹڈ اور خوش ہے تو میں بالکل اس کے راستے سے ہٹ جاؤں گی، لیکن اس وقت عبیر بالکل خاموش ہو جاتی ہے کہ عبیر کو تھوڑی بہت ہی بات سمجھ میں آ جائے گی حنان کی کہ آخر سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیوں غلط فہمیاں پیدا کر رہا ہے حمزہ ان دونوں کے بیچ میں۔ حمزہ صرف یہ چاہتا ہے کہ طلاق لے لے حنان سے اور میں شادی کروں سے، کیونکہ اس کے بعد کوئی بھی اس کو اس گھر میں رہنے نہیں دے گا جب تک کہ اس کی شادی حمزہ سے نہیں ہو جائے گی۔ وہ یہ سب کچھ سوچ کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت بڑی چال چل رہا ہوتا ہے کہ حنان اور عبیر کو معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب کچھ حمزہ کا کیا کرتا ہے، کیونکہ حمزہ اپنی ماں کو آ کر ایک ہی بات کہتا ہے کہ آپ کو بہت جلد خبر مل جائے گی کہ حنان اور عبیر ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں اور پھر وہ اس گھر میں رہنے کے لیے جواز ڈھونڈے گی تو میں شادی کروں گا اس سے، اور یہ ایک احسان ہوگا میرا عبیر پر، کیونکہ وہ عبیر کو صرف اور صرف نیچا دکھانا چاہ رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب اس نے اس سے شادی سے انکار کیا ہوتا ہے تو اسے حنان نے سہارا دیا ہوتا ہے۔ حمزہ پھر جاتا ہے اپنے سسر کے پاس پیسے کی ڈیمانڈ کرنے کے لیے، تو وہاں پر عمل بھی آ جاتی ہے اور دونوں کی اچھی خاصی مماری ہو جاتی ہے، جس پر حمزہ کہتا ہے کہ میں تمہارے باپ کے سامنے تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ کیا حمزہ طلاق دے کبھی پھنس جائے گا عمل کو، کیونکہ وہ دونوں باپ بیٹی بہت زیادہ چلاک ہوتے ہیں جس کا حمزہ کو معلوم تک نہیں ہوتا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم، ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل صرف تم کے بارے میں، جس میں آپ دیکھیں گے حمزہ عبیر کا پیچھا چھوڑ نہیں رہا ہوتا۔ جہاں اسے عبیر اکیلے میں دکھتی ہے وہ وہاں فوراً چلا جاتا ہے اور غلط فہمیاں اور بدگمانیاں اس کے دل میں ڈالنے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ وہ پھر اسے ایک ہی بات کہتا ہے کہ تم ایک سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہو، حنان بالکل بھی تمہارے لیے نہیں بنا اور نہ ہی وہ تمہاری